प्रब्लम के छ भन्दाखेरि त्यो एन्जाइम्सहरु दे वर्क इन अ सर्टेन एन्भाइरोमेन्ट, एउटा सर्टेन केमिकल एन्भाइरोमेन्ट, सर्टेन केमिकल सुपमा चाहिँ दे हेभ टु फङ्सन। त्यो फङ्सन भएको कारणले चाहिँ त्यो जुन अप्टिमाइजेसन प्रोसेस छ, जुन नेचरले जुन हिसाबले त्यो एन्जाइम्सहरुलाई चाहिँ सेभ गरेको छ, राइट, डिफरेन्ट तिनीहरूको प्रपर्टिजहरु, राइट, सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटीहरु, त्यो त्यो जुन हामीले पढ्दाखेरि मिकेलिस मेन्टेन कन्स्ट्यान्टको चाहिँ प्यारामिटर्सहरुको बारेमा हामीले पढेको थियौँ, राइट, Vmax वा Km को बारेमा पढेको थियौँ। दे क्यानट बी सर्टेन तिनीहरूको थ्रेसहोल्ड भ्यालुजहरु छ के भन्न खोजेको, सर्टेन एउटा एन्भाइरोमेन्टको लागि दे आर क्राफ्टेड है त। सपोज फर एक्जाम्पल अ प्यान्ट दे हेभ बिन क्राफ्टेड फर अ भेरी कोल्ड एन्भाइरोमेन्ट, त्यो प्यान्टलाई चाहिँ अब चाहिँ वार्म एन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ दे डोन्ट परफर्म बेटर। त्यसको लागि चाहिँ what we have to do is we have to design that enzyme so that they can work better in the new environment. अब यो new environment हाम्रो के हुन सक्छ भन्दाखेरि that can be the new bioreactor. Bioreactorमा चाहिँ त्यो एन्जाइमले चाहिँ they have to work. So यहाँ डिजाइनिङ गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो ओल्ड डिजाइन छ, there is an old design that works perfectly, more or less perfectly. I mean, we have already studied about diffusion control enzymes, those enzymes that are just limited by whose rate of limiting step. The rate limiting step say diffusion of substrate to the active site, enzyme active site ma to diffusion rate rate limiting step meaning those enzymes, they are more or less perfect enzymes, near perfect enzymes. The near perfect enzyme could design like say we have to redesign that so that they are suitable to in our new environment, that is in bioreactors or petri plate or they must work, or even cases novel enzymes or novel chemistry run they can work. So designing ke bhairako cha bhandakeri the old designs are the old design we want to reconfigure in the new environment. This approaches of design approaches, rational design and directed evolution. So rational approach attempt with some success to create functional proteins de novo. More or less we have structural information right, we have structural information coordinates we know about the coordinates of atoms in proteins, atoms coordinates right, X-ray crystallography information we can gather that information. Mechanism of actions that enzymes work, substrate recognition allosteric sites allosteric modulators enzyme function all that kind of information available pre-existing a priori information available also to information tweak change one at a time with the help of site directed mutagenesis. Also approach fundamentally the different approach called directed evolution. Directed evolution it works like evolution. The evolution repeatedly biology one of the most important property biology most important phenomena variability variation variation nature or biological system variation even even the genetically identical individuals variations genetic level variations variations accumulate by the right. So like the fundamental property biological systems that there is lots and lots of variation in biological system. The biological system variation nature pick select right. So that survival for existence kind of the theme exactly the theme colloquially layman term the variations select because the environment is changing environment the environment change shape structure differences create. So I'm also directed evolution we create lots and lots of variation
with recombinant DNA techniques, we create lots and lots of variations, thousands of possible variants, and then we use high throughput screening methods, right? Enzyme active okay, for example, we have an enzyme amylase. We want to improve its activity, right? Certain environment more functioning we create lots and lots of variations, either recombinant DNA techniques or butter, and then we use high throughput screening methods to search for the one that offers the best solution. This best solution will try to capture, right? So both of these techniques, right? Designing techniques, right? They don't teach you the design. यसरी डिजाइन गर्न सकिन्छ भनेको मात्र हो. अब कुन चाहिँ एमिनो एसिडमा चाहिँ साइड डाइरेक्टेड म्युटाजेनेसिस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ ऱ्यासनल डिजाइनले सिकाउँदैन. द्याट इट डिपेन्ड्स अपन योर knowledge about that molecule, है त. अब ऱ्यासनल डिजाइनले के भन्छ भन्दाखेरि what you can do is you can pick, है त, साइड डाइरेक्टेड म्युटाजेनेसिस गरेर चाहिँ you can pick भनेर भन्छ. That is the rational design, है त. त्यही भन्दा मैले अघि भनेको छु डिजाइनिङ चाहिँ इज भेरी डिफिकल्ट टु टिच, है त. हामी त्यही पनि डिजाइनिङ सिकाउन खोजिरहेको छौँ, है त. द्याट इज द अमेजिङ पार्ट, है त. एउटा फ्यासन डिजाइनरलाई इट्स भेरी डिफिकल्ट टु टिच हिम द फ्यासन डिजाइनिङ, राइट? फ्यासन सिकाउन धेरै गाह्रो हुन्छ क्या. त्यही पनि राइट, हामी पनि तपाईँहरूलाई त्यही पनि यो च्याप्टरमा चाहिँ प्रोटिन डिजाइनिङ गर्न सिकाइरहेको छौँ, है त. किन भन्दाखेरि दिज आर टु फन्डामेन्टल एप्रोचेसहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ हो. So both of these methods, rational design and directive evolution, they are extremely powerful techniques. They are very powerful. So last class, we had studied about, you need lots and lots of protein structure science. So the structures of rational design depends upon the how accessible these protein structure are, right? If you have lots and lots of data about the protein structure, rational designing success chances एकदमै high हुन्छ. But if you know about the protein structure very poorly, then it's very difficult to plan these mutants or to plan the site directed mutagenesis sites mutants planning गर्ने र site directed mutagenesis चाहिँ create गर्ने there will be problem. कहाँनेरि गर्दाखेरि चाहिँ अब you don't know where the active site is, active site कहाँ छ भन्ने थाहा छैन, or if you don't know the mechanism of action, कुन mechanism of action ले काम गर्छ भन्ने कुरा if you are unaware, त्यस्तो केसमा चाहिँ rational designing successful हुने सम्भावनाहरू कम हुन्छ. So the more information about the protein you have, so there's a greater chance of success. So the vectors containing mutated genes and transformation in E. coli, and then protein expression, purification, and mutant enzymes, and then there is an analysis, right? सबै किसिमको एनालिसिसहरु हुन्छ, right? यसको चाहिँ 3-dimensional structure को बारेमा पनि will do analysis, यसको enzyme catalysis को बारेमा पनि will do analysis, structural stability को बारेमा पनि will do analysis, and so अब we will check कुन parametersहरुमा चाहिँ अब improve भएको छ, right? And then that's how the things work. So a lot of time Vijay more or less चाहिँ के हुन सक्छ, of how well defined how well did you plan these mutants, right? त्यसमा चाहिँ improve enzymes आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ it depends, है त. So it's like अब के गर्न खोजिरहेको छ. So अब चाहिँ for example, if you are designing a pant, if you are a fashion designer, अब त्यसपछि अब so अब यसको लागि चाहिँ अब different culturesहरुमा कस्तो किसिमको प्यान्ट्सहरु छ भनेर चाहिँ you have searched, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ it's like designing a new pant, त्यस्तो किसिमको. अब directed evolutionमा चाहिँ what you do is that create random variations, है त. random mutagenesis event बाट you create library of mutants, है त. library, है त. So library को meaning बुझ्नुहुन्छ नि, यसको लागि के हो library को meaning? केमा library बनाएर राखेको हुन्छ यो? के उत्सव केमा library बनाएर राखेको हुन्छ यो?
international research सेन्टरहरुमा उनीहरु मैले भनेको यसलाई फिजिकल्ली चाहिँ केमा स्टोर गरेर राखेको हुन्छ भन्न खोजेको किताबको लाइब्रेरीमा फिजिकल्ली किताबहरु हुन्छ भन्न खोजेको सेलुलोजको पेपरहरुमा कालो इङ्कले चाहिँ लेखेर चाहिँ त्यसलाई लाइब्रेरी बनाएको हुन्छ भन्दाखेरि यो लाइब्रेरी अफ म्युटेटेड जिन्स भनेर भनेको छ यो कस्तो किसिमको लाइब्रेरी हुन्छ यो बुझ्नुभयो नि मैले लाइब्रेरी म चाहिँ आइ एम गोइङ टु लाइब्रेरी टु स्टडी भनेर भन्दाखेरि म चाहिँ के गर्न खोजेको लाइब्रेरीमा जान आँटेको जहाँनिर चाहिँ सेलुलोज जस्तो पल्प मेटेरियलहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ पेपरहरू चाहिँ फ्ल्याट सिट्स एकदमै थिन सिट्सहरू बनाएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ इङ्कले चाहिँ पोतेको हुन्छ त्यस्तै यो लाइब्रेरी भनेको चाहिँ के को लाइब्रेरी हो म्युटेटेड जिन्सको लाइब्रेरी चाहिँ कस्तो किसिमको हुन्छ फिजिकल्ली कस्तो हुन्छ यो फिजिकल्ली के त्यसको केमा स्टोर सिक्वेन्सलाई त्यस्तो पेपरहरुमा स्टोर गरेको हुन्छ ल के कस्तो हुन्छ यो फिजिकल्ली चाहिँ मैले यो चाहिँ एनीबडी माइक्रो अर्गानिजममा क्लोनिङ गरेर राख्छ एउटा एप्रोच भनेको सबैभन्दा एकदमै मैले तपाईलाई एन्सर मागेको चाहिँ यही नै थियो ब्याक्टेरियाहरुमा प्लाज्मिडहरुमा राइट प्लाज्मिडहरुमा हुन्छ बीएससी भेक्टरहरु पढ्नु भएको छ नि राइट ब्याक्टेरियल बीएससी भेक्टरहरु वा इभन भाइरल भेक्टरहरुमा पनि स्टोर गरेर राखेको हुन्छ वाईएससी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्सहरु भनेर पढ्नु भएको छ राइट यस सर हो तिनीहरुमै तिनीहरुलाई स्टोर गरेर राखेको हुन्छ ब्याक्टेरियल अब आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्सहरु वा डिफ्रेन्ट भेक्टर्सहरु तपाईहरुले पढ्नु भएको छ ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्सहरुमा चाहिँ यिनीहरुलाई स्टोर गरेर राख्न मिल्छ यो चाहिँ फिजिकल्ली भयो है त फिजिकल्ली स्टोर गर्न मिल्छ अब इन सिलिको त कम्प्युटरमा पनि राख्न मिल्छ कम्प्युटरमा कसरी राख्ने कम्प्युटरमा यसलाई चाहिँ यसको सिक्वेन्सेसहरुलाई चाहिँ स्टोर गरेर राख्ने अब अहिले चाहिँ हामीसँग चाहिँ वी हेभ टेक्निक्स है त यसले चाहिँ प्रिन्ट यसलाई चाहिँ सिन्थेसाइज गर्न सक्छ है त राइट फिजिकली चाहिँ त्यस्तो फर्ममा हुन्छ केमा हुन्छ पेट्री प्लेटमा हुन्छ यो ब्याक्टेरियाको कोलोनी हुन्छ है त यो ब्याक्टेरिया भयो यो प्लेट भयो अनि यहाँ यस्तो कोलोनीहरु हुन्छ यसको यस्तो किसिमको कोलोनी हुन्छ यो कोलोनीमा के हुन्छ यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ यहाँ ब्याक्टेरिया हुन्छ त्यो ब्याक्टेरियाको चाहिँ के हुन्छ त्यो चाहिँ ब्याक्टेरिया त्यसको चाहिँ प्लाज्मिडमा चाहिँ त्यो त्यसलाई चाहिँ स्टोर गरेर राखेको हुन्छ है त हामीलाई चाहिँ सबै सिक्वेन्सेसहरु थाहा हुन्छ त्यही कुरालाई ट्रान्सफर्म गर्ने त हो ट्रान्सफर्म गर्ने इकोलाइमा अनि म्युटेन्ट लाइब्रेरीहरु बनाउने धेरै भन्दा धेरै म्युटेन्ट लाइब्रेरीहरु बनाउने मोर देन 10,000 क्लोन्सहरु बनाउने अनि प्रोटिन एक्सप्रेसन इन माइक्रोटाइटर प्लेट्सहरुमा प्रोटिनलाई एक्सप्रेस गर्ने सानो सानो ट्युब्सहरुमा किन भन्दाखेरि यो हामीले केमा गरेको यो हाई थ्रुपुट स्क्रिनिङ छ यसमा हाई थ्रुपुट स्क्रिनिङ टेक्निक्सहरु युज गर्ने भएको कारणले हामी युज द माइक्रोटाइटर प्लेट्स है त एकदमै फास्ट कामहरु हुन्छ एकदमै त होल द प्रोसेस द वर्क फ्लो डिजाइन नै त्यस्तै किसिमले गरेको हुन्छ है त मोरलेस कतिवटा कामहरु त अलरेडी यो चाहिँ मेसिनले गर्ने काम भइसकेको छ जस्ट डिजाइनिङ पार्टमा मात्र ह्युमन इन्टरभेन्सन्सहरु हुन्छ अब अलि त त्यो भन्दा पनि कति आइसक्यो मेसिन लर्निङ टेक्निक्सहरुको कारणले त होल यो रिलेटेड इभोल्युसनहरु पनि सबै कम्प्युटरले गर्न थालिरहेको छ है त कुन यो चाहिँ इभन राशनल प्रोटिन डिजाइनिङ डिरेक्टेड इभोल्युसन्सहरुमा मोरलेस अब बिस्तारै नेक्स्ट 20-30 इयर्समा चाहिँ वी विल सी लट्स एन्ड लट्स अफ मेसिन लर्निङ कम्पोनेन्ट टु दिस डिजाइन प्याराडाइम्स है त I will try to microtiter plate. I will try to select certain parameters, substrate range, stability in organic solvent, stability towards reaction conditions, thermostability. Or we will try to check, right? You mutant enzymes or generate analysis or 3D 3D structures or my analysis right? All those parameters are new and old enzyme, right? The old enzyme, new enzyme. Right, new एन्जाइम्सहरुको चाहिँ कम्पेरिजन हुन थाल्छ अब के गर्छौं हामी नयाँ नयाँ एन्जाइम्सहरु बनाउँदै गर्छौं राइट सो नयाँ एन्जाइम बनाउँछौं अनि फेरि नयाँ एन्जाइममा पनि अलिकति विल ट्राई टु इम्प्रुभ अ लिटल बिट एन्ड त्यसपछि नयाँ एन्जाइम बनाउँछौं एन्ड दैट विल ट्राई टु इम्प्रुभ दैट एन्जाइम अ लिटल बिट दिस इज हाउ दिस टु paradigms the design paradigms they work so rational designing ma चाहिँ के हुन्छ is a particular strategy in protein engineering which
attempt to create improved protein molecules, right? The improved protein molecules are one of those new. Improve protein or less improved one of those. That you shouldn't think त्यसरी चाहिँ नसोच्नुहोस् है त इम्प्रुभ प्रोटिन भनेको अब बायोट्रान्सफर्मेसन इन्डस्ट्रियल स्केलमा बायोट्रान्सफर्मेसन गर्नुपर्ने छ भने एक्वेस इन्भाइरोमेन्टमा फङ्सन हुने प्रोटिन्सहरु मेबी त्यहाँतिर चाहिँ हामीले इम्प्रुभको मिनिङ यहाँतिर चाहिँ मोर रिलेभेन्ट हुन्छ है त सो बेस्ड अन 3 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चर एन्ड रिलेसनशिप बिट्विन स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन व्हिच हैज डेभलप्ड ओभर इयर्स एज अ पार्ट अफ प्रोटिन साइन्स सो हामीले यसमा के गर्ने हो इम्प्रुभ प्रोटिन स्ट्रक्चर्सहरु क्रिएट गर्ने हो मोलिक्युल्सहरु क्रिएट गर्ने हो बेस्ड अन 3 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चर एन्ड द रिलेसनशिप बिट्विन स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन यो दुईटा बेसिसलाई चाहिँ मानेर विल ट्राई टु क्रिएट न्यू फङ्सन्स है त नयाँ नयाँ प्रोटिनहरु चाहिँ विल ट्राई टु डिजाइन सो यसको लागि चाहिँ के थाहा हुनु पर्यो यु हैव टु नो द 3 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चर एकदमै हायर रिजोल्युसनमा राइट हायर रिजोल्युसनमा So next class हामी पढ्छौँ है त we'll try to study about X-ray crystallography को बारेमा पढ्छौँ त्यतिखेर चाहिँ हामी will try to study है त एकदम higher resolutionमा we'll try to structure अनि यसको चाहिँ अब के छ फङ्सन कसरी फङ्सन मेकानिजम अफ एक्सन कसरी चाहिँ स्ट्रक्चर र फङ्सनको जुन एकदमै यो रिलेसनशिप हुन्छ यो कसरी डिफाइन भएको छ दैट रिलेसनशिप विल ट्राई टु स्टडी यो थाहा छ भने चाहिँ विल ट्राई टु मेक सम चेन्जेस त्यो स्ट्रक्चरमा चेन्जेस हामी लिएर आउन सक्छौँ खोज्छौँ त्यो स्ट्रक्चरमा आएको चेन्जेसले के फङ्सनमा चेन्जेस लिएर आउँछ दैट विल ट्राई टु स्टडी है त यो कुरा चाहिँ हामी केमा गर्छौँ नेशनल प्रोटिन डिजाइनमा गर्छौँ So because of its roots in protein chemistry, national design was the earliest approach to protein engineering and still is widely used either as a standalone approach or combined with random mutagenesis or directed evolution when these latter approaches uncover interesting leads. So rational designing say it came first then directed evolution right or random mutagenesis. किन भन्दाखेरि र्यान्डम म्युटाजेनेसिसको प्रब्लम के छ भन्दाखेरि लट अफ टाइम चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो र्यान्डम म्युटाजेनेसिसहरु गर्दाखेरि इफ वी डोन्ट हैव हाई थ्रुपुट स्क्रिनिङ टेक्निक्सहरु छैन भने हामीसँग इट विल बी अ भेरी लेन्दी एन्ड लेबोरियस टास्क है त र्यान्डम म्युटाजेनेसिस है त दैट्स व्हाई रैशनल डिजाइन केम फर्स्ट यो डिजाइन प्रिन्सिपल्स चाहिँ केम फर्स्ट if you don't high throughput screening techniques, directed evolution paradigm can be very lengthy and very laborious. That's why rational design is important. Still, discussions of rational design describes an iterative process in which X-ray crystallography provides a three-dimensional structure which can be represented graphically and mathematically on the computer. The model allows the prediction to be made, particularly in the realm of mutations on the 3 dimensions on the structure-based properties. So first you have an X-ray crystallography model. You have a 3-dimensional structure, right? That can be stored, that can be represented graphically or mathematically on a computer. The information like you can either represent graphically on paper, right, or ball and stick diagrams, or you can make those kinds of representation गर्न सकिन्छ or on computer त्यो मोडलको बेसिसमा right त्यो graphical मोडलको बेसिसमा right because that is a model right that is a model representation त्यसको representation हो त्यो actual molecule को that is the representation त्यो representation को बेसिसमा on the basis of that model you can make some prediction है त for example what if I remove these residues what if I remove these secondary structure elements what if I remove or add domains right so motifs हरु change गरे domains हरु change गरे भने is the effect भनेर चाहिँ you can do those kinds of analysis in rational design
So rational designs are dependent on the available information of structures and relationship between sequences and functions of the protein. So जति धेरै information छ protein को about the primary structure, secondary, tertiary, quaternary, or about the mechanism of action with the allosteric site, inhibitions हरुको बारेमा, if you have more and more knowledge, जति धेरै knowledge छ, on the basis of that you can design rational designs. That is, so rational designs are dependent upon available of these data. So it requires detailed knowledge of enzyme structure and mechanism of action. So अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि lots and lots of information are being available है त इन्टरनेटमा, lots and lots of these databases are being flooded with the new information from all over the world, right? But that's why you can better design these experiments है त homology modeling हरु गर्न मिल्छ, molecule substrate docking हरु गर्न मिल्छ, and all these provide valuable assistance right to enzyme engineers right जसले चाहिँ rational designing बाट चाहिँ they are trying to redesign the protein है त. So यो चाहिँ it has been a very crucial factor right, these new information चाहिँ एकदमै crucial भइरहेको छ है. अहिले चाहिँ information technology or information science ले चाहिँ biology मा चाहिँ revolution ल्याइरहेको छ है त. So lot एकदमै हामी के देखिरहेको छौं भन्दाखेरि, so we have lots and lots of data है त, data धेरै हामीले चाहिँ accumulate गरिरहेको छौं, र त्यो डेटालाई चाहिँ एनालिसिस गर्ने काम चाहिँ कम्प्युटर्सहरुले चाहिँ गर्न सकिरहेछ. They are exceptional है त. पहिले कम्प्युटेशनल पावरहरु they were एकदमै लिमिटेड थिए राइट. अब CPU प्रोसेसिङ एकदमै पुअर थियो, एकदमै एक्सपेन्सिभ थियो, they were expensive है त. अहिले के भएको छ भन्दाखेरि so processing they have become cheaper है त. Processing power they have become cheaper. That's why your data जुन accumulate भइरहेको डेटालाई चाहिँ they can be analyzed quickly. एकदम quick analysis गर्न चाहिँ हामी सक्छौं. So rational design for enzyme engineering involves one or more combinations of point mutations, right? You can generate point mutations right, residue change मात्र गर्न सकिन्छ, only one single residue at a time, or a combination of secondary structural elements, or you can delete or add, right? You can add, delete secondary structural elements, or you can exchange, right? Or add or remove the whole domains or subunits. So you can design, right? The goal in rational design, protein design, is to predict amino acid sequence that will fall to a specific protein structure. So हाम्रो के हुन्छ एनालिसिस भनेको, गोल के हुन्छ, what is the goal of protein design भनेको पहिले नै है त स्ट्रक्चर, if you know the sequence है त. यहाँ एकदमै एउटा इन्ट्रेस्टिङ केस छ है त. if you know the sequence है त, प्रोटिन सिक्वेन्स थाहा छ है त, यो प्रोटिन फोल्डिङ के च्यालेन्ज हो. if you know the sequence right, and if you sequence छ there is a fold है त, there is a fold. अब अहिलेसम्मको हाम्रो एनालिसिस के छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ एउटा युनिक रिलेसनशिप छ भन्ने कुरा छ है त. मोर अर लेस है त, मोर अर लेस है त, मोर or less unique relation है त. मोर अर लेस a unique relationship छ भन्ने छ. स्लाइडहरु चेन्ज पनि भएको छैन अनि तपाईले लेखिराख्नु भएको छ जस्तो लाग्यो, तर लेखिएको देखिरहेको छैन. ओके 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 के भयो त फेरि? सबैजनाकोमा सब प्रब्लम आएको थियो यो? हो सर. यस सर. ल अहिले देखियो? अहिले देखियो. ल ठीक छ. सो मैले के भनिरहेको थिएँ भन्दाखेरि rational डिजाइनमा चाहिँ डिजाइनिङ गर्दाखेरि what you can do, it can involve many things है त. it can involve एउटा मात्र रेजिड्यूहरु चेन्ज पनि हुन सक्छ, एड or डिलिट पनि हुन सक्छ. you can add or delete those secondary structural elements है त. एउटा चाहिँ alpha helix नै you can add, or you can remove alpha helixes, or you can remove alpha helix, alpha beta alpha helix right, secondary structural elements हरु, super secondary structural elements हरु add remove गर्न सकिन्छ. or even you can at times you can remove or add whole domains or units. यस्तो सम्मको चाहिँ डिजाइन गर्न सकिन्छ. सो अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि
The goal in protein design is to predict amino acid sequences that will fold to a specific protein structure element. So this has been a holy grail, right? You say, we had also studied about this in protein folding experiments, right? The classes or we discussed. So there is a sequence, amino acid sequence, right? So amino acid sequence, there is a fold, right? A native fold or a native fold, there is a native fold. र हामीले के भनेको थियौं भन्दाखेरि मोरलेस देयर इज अ युनिक रिलेशनशिप बिट्विन दिस है त एमिनो एसिड सिक्वेन्स छ भने यसले चाहिँ एउटा युनिक फोल्डमा एउटा चाहिँ यसले चाहिँ फोल्ड हुन्छ भनेर एउटा युनिक कन्फर्मेसनमा चाहिँ इट विल एटेन एन युनिक कन्फर्मेसन छ नाउ दिस हैज बीन अ भेरी डिफिकल्ट प्रब्लम है त यो चाहिँ बिफोर ह्यान्ड मसँग एउटा चाहिँ सिक्वेन्स छ मैले सिक्वेन्स दिए तपाईलाई सबैजनालाई दिए र आई टेल यु टु कम अप विथ यसको फोल्ड है त now this becomes a very difficult challenge. It's a very more or less it is still computer or machine learning search solve गर्न सकिरहेको छ बट यसको एकदमै फाइनल एन्सर चाहिँ अहिलेसम्म पनि आएको छैन है त सो अब if you can do this if you can do this with fairly confidence यो fair confidence के साथ if you can convert amino acid sequence लाई चाहिँ folding मा convert गर्न सकिन्छ र fold लाई चाहिँ यसको चाहिँ amino acid sequence मा conversion गर्न सकिन्छ भने त we can come up with better rational design को चाहिँ हामी आउन सक्छौं सो हामीले एक्चुअली गर्न खोजेको सेकेन्डरी rational protein design मा चाहिँ गर्न खोजेको यही नै हो amino acid sequence चेन्ज गरेर we are trying to fold protein in a certain way अब हामीसँग के छ भन्दाखेरि अब it's a very difficult task here about how to fold a protein in a specific way अब त्यसको लागि चाहिँ you have to bring changes in the amino acid structure त कहाँनेरि फोल्ड कहाँनेरि चेन्ज गर्दा प्राइमरी स्ट्रक्चरमा कहाँनेरि चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्वाटर्नरी अर टर्सरी स्ट्रक्चरमा त्यहाँनेरि चेन्ज भनेर आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ इट्स स्टिल भेरी डिफिकल्ट है त यो बुझियो यो कुरा ये बुझियो कि बुझिएन हेलो कोही बोलिरहनु भएको छैन त तपाईहरु हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन बुझियो सर ल है त सो तपाईहरुलाई अलिकति मैले यो चाहिँ यो त यो अल्फा फोल्ड 2 भन्ने रिसेन्टली सुन्नु भएको थियो यसको बारेमा सुन्नु भएको थियो छैन सर अब यो अल्फा फोल्ड 2 भन्ने चाहिँ गुगल गर्नुस् ल जस्ट गुगल इट है त यसको बारेमा चाहिँ यो जुन यो पार्टको बारेमा चाहिँ यु कम टु नो अबाउट अ लट है त यो चाहिँ गुगलको एउटा चाहिँ साइड प्रोजेक्ट जस्तो हो गुगलको साइड प्रोजेक्ट जस्तो हो जसको मा चाहिँ अब यो होमोलोजी मोडलिङहरु छ नि यहाँनिर हेर्दैको हुन्छ नि होमोलोजी मोडलिङहरुदेखि लिएर मेसिन लर्निङहरुको टुल्सहरु युज गरेर दे आर ट्राइङ टु यो चाहिँ अब रिसेन्टली चाहिँ एकदमै यसले बज क्रिएट गरेको थियो क्या त्यो वाज अ बिग बज अल्फा फोल्डले दैट यसले चाहिँ प्रेडिक्ट गर्न सक्छ भनेर चाहिँ प्रोटिन स्ट्रक्चर्सहरु दे क्यान प्रेडिक्ट यु गिभ इट अ प्रोटिन सिक्वेन्स प्राइमरी स्ट्रक्चर दिनुस् अनि उले चाहिँ के गर्दिन्छ भन्दाखेरि इट विल प्रोवाइड यु विथ द it will provide you with the that fold है त्यसको कन्फर्मेशनल फोल्ड चाहिँ प्रेडिक्ट गरेर दिन्छ भन्ने कुरा आएको थियो र एकदम धेरै राम्रो हुन्छ नि यसको राम्रो एसेसमेन्ट भएको थियो है त यसले चाहिँ एकदमै इट वर्कड क्वाइट वेल है त धेरै राम्रोसँग काम गरेको थियो है त सो यु क्यान गो है त यो चाहिँ प्रोटिन फोल्डिङ प्रब्लमकै पार्ट हो है त सो यु क्यान गो एन्ड स्टडी अबाउट कसरी हुन्छ नि यो के प्रब्लम हो र यसको चाहिँ कसरी यसले चाहिँ सोल्भ गर्न खोज्यो भन्ने कुरा प्रब्लम चाहिँ यसले चाहिँ इन्टरनेटमा यु क्यान लर्न अबाउट इट है त अल्फा फोल्ड 2 भनेर हान्ने बित्तिकै यु गेट है त एकदमै यसमा इन्टरनेटमा पनि देयर इज लट्स एन्ड लट्स अफ बज है त पपुलर साइन्सले पनि यसलाई चाहिँ क्याप्चर गरेको थियो पपुलर साइन्स भन्छ नि
popular science-मा पनि एकदमै it was quite buzz create गरेको थियो यसले हैन. However, its major drawback is that detailed structural knowledge of protein is often unavailable, and even when available, it can be very difficult to predict the effect of various mutations. Structural information often provide a static picture of the protein structure. अब धेरै समस्या छ यसमा चाहिँ, जुन अब प्रोटिन मैले अघि भने थिएँ मोर अर लेस युनिक एसोसिएसन हुन्छ भनेर है त लिनियर स्ट्रक्चर र क्वाटर्नरी स्ट्रक्चरमा, किन भन्दाखेरि हामीले जुन इन्फर्मेसन पाइरहेको हुन्छौँ एक्स्ट्रा क्रिस्टलोग्राफीबाट इन्फर्मेसन पाइरहेको हुन्छौँ, द्याट इज मोर त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ मोर अर लेस एउटा स्ट्याटिक पिक्चर अफ प्रोटिन स्ट्रक्चर हुन्छ, जुन हामीले अहिलेसम्म जतिवटा प्रोटिन स्ट्रक्चरहरू हामीले हेरिरहेको छौँ यता बुक्सहरूमा रिप्रेजेन्टेसन्सहरूमा, त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि प्रोटिन स्ट्रक्चर एज अ स्ट्याटिक अर्गनाइजेसन है त एउटा चाहिँ स्ट्रक्चरको रूपमा चाहिँ यसलाई रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ. बट द्याट्स नट द केस. प्रोटिन दे आर क्वाइट फ्लेक्सिबल है त, प्रोटिनहरू क्वाइट फ्लेक्सिबल पनि हुन्छ है त. त्यो एक्वेस इन्भाइरोमेन्टमा वाटरसँग इन्ट्रेक्सन पनि गरिरहेको हुन्छ, अलट वाटरसँग त वाटरमा बेथ भइरहेको हुन्छ. द्याट्स वाइ इट्स भेरी डिफिकल्ट है त. त्यो जुन एसोसिएसन्सहरू छ है त, डिटेल नलेज स्ट्रक्चरल नलेज चाहिँ इट इज अलवेज अर अफ्टन अनअभाइलेबल है त. म कारण भनिहालेँ है त, किनभने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफीले चाहिँ त्यो पिक्चर हामीलाई दिन्छ, द्याट इज मोर अर लेस जुन त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ फ्लेक्सिबल पिक्चर चाहिँ हुँदैन है त. सो द्याट त्यो त्यसको कारणले चाहिँ त्यो भेरियस म्युटेसन्सहरूको चाहिँ इफेक्टहरू चाहिँ इट्स भेरी डिफिकल्ट टु प्रेडिक्ट है त. प्रेडिक्ट गर्न चाहिँ इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. किन भन्दाखेरि इफ समथिङ इज क्वाइट फ्लेक्सिबल है त, फ्लेक्सिबल छ भने अब त्यो म्युटेसनको के इम्प्याक्ट हुन्छ भनेर चाहिँ स्टडी गर्नको लागि चाहिँ इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट प्रब्लम है त. त्यो एकदमै प्रब्लम डिफिकल्ट हुन्छ. So the simplest modeling task, but perhaps the most widely used, is to employ the computer to visualize protein in all spatial detail by rotation, zooming in on particular residues, highlighting the interaction etc. So that the important what if question can be asked and intelligently answered. Right? We have different tools at all times. So different tools are docking tools are visualization tools are. The tools are but we can do spatial modeling task and then we can rotate those structures to rotate structure questions, or we can ask those questions. What if I remove these residues? What if I improve on these interactions? That's why. So for example, if one substitute a lysine residue at position 1, 2, 3 for an alanine, does it fit? So right? So 1, 2, 3 position, if I remove substitute lysine residue for an alanine residue, so what happens? So of course, this question can be posed more quantitatively as well. For example, using free energy perturbation theory to calculate the energy cost of replacing one amino acid for another, but only with considerably more effort. So questions you can answer right with free perturbation energy, free energy perturbation theory. So we can calculate the energy cost of replacing one amino acid for another. Right? Amino acid, let's say amino acid replace what is the cost associated with that? So all these kinds of experiment, all these kinds of intelligently we can answer questions. So more or less your perturbations or energy perturbations or free energy perturbations or release, it's very quite difficult to calculate. Protein or residue, they can also residue what is the cost? It's quite difficult. So even a simple example, primary structure could change right? So valine sickle cell anemia, what we had observed it when glutamate was converted to valine. The glutamate valine conversion changes, right? The perturbation, free energy perturbation, right?
So it's very quite difficult है त यसको चाहिँ क्वान्टिटेटिभली डिफाइन गर्दाखेरि कति चाहिँ इनर्जी रिलिज हुन्छ कति इनर्जी गेन हुन्छ भनेर चाहिँ निकाल्नको लागि चाहिँ इट्स अ भेरी डिफिकल्ट है त यो कम्प्युटेसनल केमिस्ट्रीमा चाहिँ इट्स क्वाइट डिफिकल्ट so energy cost of replacing one amino acid to another, it is quite difficult to calculate. So that's why you currently rational designing through rational designing through protein design protein design it can be quite a hassle. Key effect residue like residue what are the results that is very difficult to predict beforehand. Beforehand predict it becomes very difficult. Right, so rational design cycle so we have a native protein, right? We have a native protein. So we have evaluate its properties. The properties are evaluate different parameters. So the properties evaluate. So two properties satisfy the success criteria, right? Success criteria let's evaluate right? So it can simple model so we can create either. For example, Michaelis model create we can calculate this km value right? Vmax value kcat value right? Kcat value we can calculate. र यति नै चाहिए कति चाहिएको त राइट कति चाहिएको यो नम्बरहरु राइट सो कति चाहिएको यो नम्बर यु क्यान इन्क्रिज दोज नम्बर राइट इफ यस राइट डु दिस प्रपर्टी सटिस्फाई द सक्सेस क्राइटेरिया एनी सक्सेसफुल क्राइटेरिया व्हाट आर द क्राइटेरिया फर योर सक्सेस है त कति चाहिएको फर्स्ट डिभिजन चाहिएको कि डिस्टिंक्सन चाहिएको so or second division चाहिएको भन्दाखेरि okay if the criteria fulfill गर्छ भने then it's the success. If no, right, I will determine the secondary determine the structure by X-ray crystallography, right? You have to improve this enzyme, right? You think that the evaluated properties natural enzyme को right enzyme naturally occurring enzyme properties it's not satisfying you when say you have to determine the crystal structure and make prediction by molecular modeling but you have to make structure actually crystallography but information information you can do some changes changes what if you change one residue to another, right? Which one residue lysine light so lysine of layers what can happen? Nearby interaction change around short interactions far away interaction changes around protein folding problem challenging there are many interactions involved with many interactions involved it's very difficult to identify those interactions. Protein the fold and tara sequences tara residues they can interact. That's why it becomes very difficult. You make those prediction by molecular modeling and right up to changes let's say changes make changes by RDNA procedure, right? And then new protein right? To protein generate new protein generate that does that evaluate its properties, right? And do property satisfy the success criteria? So you check this is a cycle. This is a right. This is a continuous cycle. So once made and purified, the new protein is evaluated to see if the desired property is achieved. Right? If the desired property is not achieved, the information obtained in second round of crystallography, modeling, and mutagenesis.
So this is a continuous process, right? The structure of the variant from the first round is determined and used to explain through molecular modeling the results of the initial choice and to provide a suggested change for the second round of mutagenesis. So definitely each cycle we learn new things either. So we learn about what changes, your changes around the कस्तो किसिमको चेन्जेसहरु आउँदो रहेछ भनेर चाहिँ we can figure it out, right? त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि those information चाहिँ फेरि एड अप हुन्छ है त नाउ है त त्यो चाहिँ यो a priori informationsहरुमा चाहिँ एड अप हुन्छ. So now again अब त्यो information you can use in the second round mutagenesis, right? So for example, the property targeted for improvement was thermal stability, and the native structure might show unfavorable amino acid interaction, which could be elevated by site-directed mutagenesis. A crystal stops of the variant would demonstrate whether the intended structural results in the original location were achieved, and perhaps shows new interactions which were introduced as a result of first mutation. So के देखिन्छ भन्दाखेरि every round मा चाहिँ के देखिन्छ, what we see is that every round मा in every round we learn something, right? So for example, thermal stability case ma, what happens, right? The thermal stability that residue change or point mutation or secondary structures or remove or domains remove what were the changes, right? The changes changes favorable changes or unfavorable changes. Unfavorable changes are generated by we try to not disturb those regions. Maybe they are very crucial for the enzymes. To region like you cannot interfere with that region. So for example, kune region to region deletion if there's no any problem, effect you can quick in those regions to region changes. So this is how you are even in non-ending cycle, right? Where the every round information next round mutagenesis events are carried out that can be used. So in problems where relationship between structure and function is straightforward, rational design has worked admirably. So structure of function relationship is so then extremely well. In addition to confirming known principles of protein structure, it has been able to redefine and extend them, right? So early successes have included work to stabilize proteins against activation by hydrogen peroxide, changing the specificity of the detergent proteases and shifting the optimum of pH activity profile, right? So surprisingly, some of the early attempts where rational design was expected to work, such as improving stability by the introduction of sulfide bonds or salt bridges, frequently failed, indicating that the protein stability was a more complex function of structure than originally thought. Efficient screen can be developed. So more or less some certain times the structure of function case there is a direct correlation or extremely straightforward correlation. So cases okay, rational design paradigm it has worked extremely fine. But case where the structure function to structure there is no direct correlation, straightforward correlation, meaning multiple factors, the protein structure multiple factors multiple domains interact. Many domains they simultaneously interact to provide that function. Just cases it's very difficult to pinpoint the structure improvement it's quite difficult. So ultimate goal is a de novo protein design. Sequence if you can you say this is a final holy grail idea. So de novo protein design, the ultimate dream in protein engineering is to able to create any functional protein by simply specifying the sequence of the amino acid that comprises it. The sequence, but if you can come up with the biocatalysis, that's the ultimate goal.
So for example, के भन्दा खोजेको भन्दाखेरि I want to catalyze a reaction, I want to catalyze A to B. मलाई एउटा catalyze एउटा bio enzyme design गर्नु छ which can convert A to B. है त अब यो गर्ने reaction चाहिँ if I come directly है त है त यसलाई चाहिँ म directly de novo synthesis गर्न सक्छु भने चाहिँ that is the final goal. यो चाहिँ ultimate goal हो. यो A र B reaction गर्नुपर्ने छ मलाई. I want to carry out this reaction and I want to design an enzyme E. And this is the enzyme I want to design. And if I can design it in the computer without an experiment, कुनै experiment नगरिकन, so if I can design it, it's like you have to carry out many experiments beforehand. Your final goal. So this is an ultimate goal. Simply specifying the amino acids sequence. If you can come up with the function. For example, maybe I require certain shape shape. And maybe this requires many experiment it requires this kind of shape. You enzyme shape and you basis if I can come up with the sequence, amino acid sequence, then this becomes the final or the ultimate goal of the protein engineering. So it is not possible since it is known that the primary structure of the protein determines its ultimate structure. All right. The problem known as the folding problem is that the completely predictive relationship of so you do amino acid sequence, let's say you folding pattern the folding pattern but amino acid sequence determine this is a very difficult task, right? So it's why this is a very difficult task because lots and lots of interactions are involved. Ways to associate these elements, the different elements, right? Alpha helix or beta sheets or 310 helixes or super secondary structure elements also quaternary, secondary, quaternary, the tertiary structure or different kinds of interactions or hydrophobic, disulfide interactions or metal ion interactions or all these interactions permutations or so this is very difficult to final के हुन्छ भनेर पहिले नै beforehand predict गर्ने सम्म चाहिँ अहिलेसम्म पनि is very difficult हैन. So consequently, much of the current efforts to attempt to combine known secondary structure elements using we are trying to solve this problem. The simple structural elements are common problem, right? One at a time, right? सानो structureहरूलाई चाहिँ combine गरेर चाहिँ can we determine the function of the protein? That has been the goal त्यो भइरहेको छ हैन. The designing proteins from scratch, one strategy is to employ 4 alpha helix bundle motif of favorite because of simplicity and functional diversity. So एकदमै simple प्रोटिनहरुमा खोजिरहेको छ alpha helix, 4 alpha helix bundleहरु. Hydrophobic amino acid solutions are introduced in one of the alpha helix to drive the association. So by incorporating certain functional groups such as heme group, it is possible to attain spectroscopic and electrochemical. Another way, widely structural motif is alpha helix, such as dimer. So you can de novo protein or magic more or less we are trying to study basic level product fundamental level product built up these protein sequences we are trying to study. Since this is a very difficult problem, your difficult problem like
एन्सर गर्नको लागि चाहिँ we are just using simple models है त simple systems हरूलाई चाहिँ we are trying to study है त for example what happens if we combine 4 helix है त what happens if we combine 4 helix यसरी चारवटा हेलिक्सहरु चाहिँ कम्बाइन गर्यो भने कस्तो स्ट्रक्चर बन्छ कस्तो फंक्सन दिन्छ भनेर we are trying to study है त why यिनीहरुमा चाहिँ हिम ग्रुपहरु अट्याच गर्यो भने अहिले चाहिँ हिम प्रोटिन्सहरु जस्तो प्रपर्टिजहरु देखाउन सक्छ कि सक्दैन भनेर चाहिँ स्टडी चाहिँ भइराको छ एन्ड एकदमै simple structural motifs like alpha loop helix simple structural motifहरुको बारेमा पनि we are trying to study the complicated complicated structures we are not trying to solve the complicated structure but simple structures हरुलाई चाहिँ merge गरेर we are just trying to identify their functions र हामीले पहिले predicted function र identified function चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन भनेर we are trying to study. So अब अर्को अप्रोच के आउँछ भन्दाखेरि directed evolution को अप्रोच आउँछ. So although rational design approach have resulted in number of success, commercial and otherwise, the naive current study of the knowledge regarding protein structure and mechanism has largely limited its predictive utility to well-studied protein families such as serine proteases. So के छ भन्दाखेरि so this approach, the rational approach, can only be applied in proteins where we have lots and lots of understanding with lots and lots of data जसमा छ त्यो प्रोटिन्सहरुमा मात्र we are able to apply these techniques. So alternative approaches चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि one like the directed evolution. Directed evolution ma what we do is that it's a method used in protein engineering that mimics the natural process, right? The natural selection like employ गर्न खोज्छ to steer the protein or nucleic acid towards a user-defined goal. So your goal चाहिँ के छ भन्दाखेरि so nature मा चाहिँ there is no goal, right? So teleology भन्छ there is no teleological purpose चाहिँ हुँदैन, right? तर यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि this is a user-defined goal. है त यो I want these parameters to be improved. है त I want substrate selection गर्ने चाहिँ improve होस्, right? Or stability improves, thermal stability improves, right? So pH, higher pH my stability was all these kinds of user-defined goals. User-defined goals of we try to steer the natural selection. So it's it consists of subjecting a gene to iterative round of mutagenesis. So multiple rounds are so by that we create a library of variants, right? Variations are generated also, and we select those variants, right? Selection key basis also user defined goal basis amplification. At the next round we try to again do the same thing. Again same steps or amplify also. So this can be performed in vivo or in vitro. In vivo means in vitro, right? So for example, there is a gene, right? So you in the process this is you say natural phenomenon, no, right? Nature ma pani yesto bhairako huncha nature ma. So bhairako hune चाहिँ you say directed evolution को चाहिँ techniques haru, directed evolution DE, right? So we have the gene. The gene ma हामी के गर्छौं nature मा पनि यो natural पनि हुन्छ, variations create गरिरहेको हुन्छ, nature ले पनि through mutations or variation generate गरिरहेको हुन्छ. So हामी के गर्छौं gene product ए gene को variations हरु create गर्छौं, right? Did you study about genes or did you study about gene duplication? But gene duplications पढिसक्नु भएको हो? छैन. Okay, for example, एकदमै सर्टमा म भन्छु है त. जिन डुप्लिकेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि sometimes
when the DNA polymerase DNA polymerase जब चाहिँ रेप्लिकेसन गरिरहेको बेलामा कहाँ स्लिपेज हुन्छ है, त्यो स्लिप हुन्छ, त्यो पोलिमरेज नै स्लिप हुन्छ अनि फेरि अगाडि नै आइदिन्छ क्या। त्यो अगाडि आइदिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा जिन एउटै जिन चाहिँ अगाडि पनि कपी हुन्छ पछाडि पनि कपी हुन्छ, यसलाई चाहिँ भन्छ जिन डुप्लिकेसन भन्छ। जिन डुप्लिकेसन हुँदाखेरि चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि एउटा जिन चाहिँ एउटा डिरेक्सनमा जान सक्छ, नेचरले एउटा डिरेक्सन म्युटेसन्सहरूले एउटा जिन डिरेक्सनमा लिएर जान सक्छ, अर्को जिनमा चाहिँ अर्को किसिमको भेरिएसन्सहरू जेनेरेट हुन सक्छ ओभर टाइम है त, ओभर टाइम। सो यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, यो ओभरअल यिनीहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो नेचुरल मेथड्स अफ भेरिएसन जेनेरेट गर्ने नेचुरल मेथड्सहरू हो। यस्तैमा हामीले के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि भेरिएसन्सहरू यहाँ हाम्रो के आयो, एउटा जिन आयो, दुईटा जिन आयो, तीनटा जिन आयो, चारवटा जिन आयो, यो चाहिँ के छ भन्दा एउटै जिन, यो जिनको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको भेरिएन्ट्सहरू हो। एन्ड द्याट भेरिएन्ट्स वी हेभ क्रिएटेड विथ द हेल्प अफ म्युटाजेनिक पिसिआर। अब यसकै म्युटाजेनिक पिसिआर के नेचुरल काउन्टर पार्ट हुन्छ, राइट। देयर आर मेनी बायोलोजिकल, देयर आर मेनी मोलिकुलर मेकानिजम्स, नेचुरली अकरिङ मोलिकुलर मेकानिजम्स that can create gene libraries है त in nature. नेचरमा पनि gene librariesहरू हुन्छ, but they are not stored like artificial chromosomes हरूमा पनि स्टोर भएको हुँदैन, right? But there are these gene libraries. कोलाइमा चाहिँ स्क्रिनिङ गरिन्छ, राइट, डिफरेन्ट गरिन्छ। नेचरमा पनि के हुन्छ, डिफरेन्ट अर्गानिजम्सहरुमा स्क्रिनिङ गरिन्छ, राइट, फिटनेस डिफरेन्सेसहरु, राइट। स्क्रिनिङ हामी चाहिँ यो चाहिँ यहाँ चाहिँ के गर्छौं, यसमा चाहिँ स्क्रिनिङ हुन्छ, राइट। तर नेचरमा के हुन्छ, फिटनेस को बेसिसमा स्क्रिनिङ हुन्छ है त। यो अफस्प्रिङ बेटर छैन, यो अफस्प्रिङ बेटर छैन, यो अफस्प्रिङ बेटर छ भनेर चाहिँ स्क्रिनिङ गर्न थाल्छ। त्यस्तै किसिमको यहाँ पनि इकोलाइमा पनि हामी के गर्छौं, स्क्रिनिङ गर्छौं। द्याट स्क्रिनिङ इज बेस्ड अन सर्टेन एक्टिभिटी एसे है त। त्यो एक्टिभिटी एसेको बेसिसमा हुन्छ स्क्रिनिङ। अब चाहिँ अब मेनी दे विल गो टु द वेस्ट, यहाँ रिसाइकल बिनमा जान्छन्, राइट। त्यस्तै के हुन्छ फेरि यो चाहिँ नेचरमा पनि सबैजना चाहिँ के हुन्छ, फेरि यसलाई चाहिँ हामी यो जिन एम्प्लिफिकेसन गर्छौं, यसलाई चाहिँ मेनी यसको जिन बनाउँछौं। एन्ड द अगेन द स्टेप इज क्यारिड आउट है त। सो मल्टिपल राउन्ड्स अफ यसको चाहिँ क्यारी आउट हुन्छ। र यहाँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो प्रोसेसमा यहाँ चाहिँ अब इम्प्रुभमेन्ट भयो एन्ड वी विल फर्दर इम्प्रुभ है त। स्टेप इन्क्रिमेन्टल स्टेप्सहरुमा चाहिँ हामी विल ट्राई टु मेक द प्रोटिन। So what happens in directed evolution, also termed as in vitro evolution, directed molecular evolution and accelerated evolution encompasses several molecular techniques that mimic the process of Darwinian evolution in vitro, right? By combining random mutagenesis and or recombinant of DNA with high throughput screening and selection for corresponding protein variants that have incorporated the desired properties. So we are trying to mimic the Darwinian evolution. Darwinian evolution my fitness concept is the concept of fitness, right? Overall fitness concept. Directed evolution there is this concept of screening. The screening it's a high throughput screening. So high throughput screening where we screen and select the user defined goal. The user defined goal variant like select also. कस्तो किसिमको भेरिएन्ट, त्यो भेरिएन्ट चाहिँ दैट इज द युजर डिफाइन्ड भेरिएन्ट, त्यो प्रोपर्टीहरु इन्कर्पोरेटेड भयो कि भएन, राइट। तर के छ भन्दाखेरि द टेक्निक्स चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि टेक्निक्स आर द र्यान्डम म्युटाजेनेसिसहरु गरिरहेको छौं। वी आर जस्ट र्यान्डम म्युटाजेनेसिस अर रिकम्बिनेसन अफ डीएनए। यताको डीएनए उता लिएर आउने, यताको डीएनए उता लिएर आउने, अल दैट इज अब चाहिँ र्यान्डम, मोरलेस यो र्यान्डमली नै हामीले गरिरहेको हुन्छौं। र्यान्डम म्युटाजेनेसिस अर रिकम्बिनेसन्सहरु गरिरहेको डीएनए एउटा डीएनए अर्को डीएनएमा रिकम्बिनेन्ट ने भन्ने काम। Because this approach is not based on any rational structure or functional knowledge of the protein of interest other than its the functional properties and its corresponding DNA sequence. D is also sometimes referred to as irrational or semi-irrational design. You don't require any detailed knowledge about the structure. Structure you don't need to know anything, right? So this we call it irrational
or the semi-rational design. But what we are concerned, हामीसँग के चाहिँ कुरा हुन्छ भन्दाखेरि we know about its functional properties. यस्तो property भएको enzyme चाहिएको छ भनेको चाहिँ we have to be sure. त्यो कस्तो किसिमको lipase or the lipase that is stable at higher temperature मा stable हुनु पर्यो. We know about the functional properties हरुको बारेमा चाहिँ we know. So however, 3 billion years of natural evolution have provided convincing evidence that evolutionary approach is anything but irrational. Rather, it has been extremely powerful, having given rise to incredible molecular diversity seen on the planet today. So हामी के देख्छौं भन्दाखेरि natural selection through Darwinian method is a very it's an irrational process. It's an irrational phenomenon, but this irrational phenomenon, it has been extremely successful in generating adaptable features in biological system. यो एकदमै irrational approach छ, but even though it is irrational, it is extremely powerful. Powerful in that it is able to give rise to extremely adaptable features with incredible diversity, incredible molecular diversity. So directed evolution, like that's why हाम्रो त्यो approach के छ भन्दाखेरि since evolution it works, right? Evolution it works in creating this wonderful diversity. है त त्यस्तै किसिमले हामी चाहिँ that techniques we can employ in labs. Lab मा पनि employ गर्न सक्छौं भन्ने नै टेक्निक हो. So recent advances in molecular biology, genetics, and screening and selection techniques have allowed for the completion of the natural evolutionary time scales measured in millions of years to weeks on the lab. So अब नयाँ molecular techniques हरुको कारणले चाहिँ we are able to to lengthy time scale लाई चाहिँ we are able to reduce that time scale in weeks. Millions of years लाग्ने कुरालाई चाहिँ we can do those kinds of experiment in few weeks or months in the modern laboratory. त्यतिसम्मको चाहिँ we have those kinds of techniques. So एकदमै यो एउटा example छ. यो example मा के छ भन्दाखेरि so performing multiple rounds of directed evolution is useful not only because of the new library of mutants is created in each round, but also because each library. So के छ भन्दाखेरि यो concept चाहिँ के छ भन्दाखेरि forever improving जस्तो concept हो. It's a concept like forever improving. So के हो भन्दाखेरि more or less the experiment is analogous to climbing a hill on a fitness landscape where elevation represents the desired property. So elevation चाहिँ के हो? It's a desired property. So we want to use a sequence space. These are the sequence spaces and sequence spaces fitness चाहिँ के छ भन्दाखेरि height. So height is the desired property. So if you want to better imagine, like I said, you can imagine it's like a blind person trying to climb, trying to find out the highest peak in a landscape. Now, is it possible? There is a blind person, I have left him at a landscape, I have thrown him, and I have given him certain tools, few tools, like I have given him altimeter, few gadgets, right? Safety equipments, and using those equipments, he have to search for the landscape. Is it possible to search in the blind person to landscape search? Is it possible? So this is the similar kind of dilemma or the similar kind of situation we are facing. I'm saying sequence spaces also, and the sequence spaces we have to try to navigate through the landscape. जस्तै यो चाहिँ एकदमै के भयो यो सिक्वेन्स स्पेसदेखि हामी एकैचोटी यो सिक्वेन्स स्पेसमा पुगेको छौं, राइट? एकदम फिटनेस आएको छौं, बट इट इज नट दिस स्ट्रेट फरवर्ड चाहिँ कहिले पनि हुँदैन, राइट? कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि यु क्यान गेट लस्ट, यतातिर जान सक्नुहुन्छ, यतातिर जान सक्नुहुन्छ, यतातिर चढ्नुहुन्छ, राइट? यतातिर चढेर चाहिँ यु क्यान कम अप विथ अ नोसन, अब इफ यु आर अ ब्लाइन्ड, राइट, यु मे थिंक दिस इज द अल्टिमेट पिक, है त? हामी पनि ब्लाइन्ड पर्सन जस्तै छौं के यो जुन सिनारियोमा. वी डोन्ट नो अबाउट द हाईएस्ट पिक. हामीलाई थाहा नै छैन हाईएस्ट पिक कहाँ छ. वी डोन्ट नो वेदर द हाईएस्ट पिक यो भन्दा अझ ठुलो हाईएस्ट पिक एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर. वी जस्ट निड टु सर्वे गरिरहनु पर्छ.
right? So sometimes you need to get out of this this space. You have to jump yaneri okay, this is not as high as this, so you have to jump this, right? Sometimes you arrive at this peak, right? You peak maybe this is higher than this peak, but this is not the highest in the sequence space, right? The fitness match. So for that you need to get down, right? And then again you need to carry out you have to carry out. You carry out गरेपछि पनि you are not sure, right? यही नै final peak हो भनेर, this is the final peak भनेर, so you never know, right? So did you understand this analogy? So the experiment is analogous to climbing a hill on the fitness landscape where the elevation represents the desired property. The goal is to reach the summit, which represents the best achievable mutants. Right now, all these are the mutants. Here are mutants, so all these are the mutants, and this is the one mutant that is the best, right? Best in our local neighborhood. So maybe there are other mountains that are more taller than this. The goal is to reach the summit, which represents the. So screen आएन? Screen त आएको छ तर slide change भएको छैन. Slide change भयो? भएको छैन. भयो. सबैकोमा यो समस्या हो? Slide change नहुने? हो सर. ओके ल ठीक छ. म के भनिरहेको थिएँ, कसैले यो फिगर हेरेर अघि यो फिगर नहेरिकन तपाईले बुझ्नु भयो त मैले के भनेको थिएँ भनेर? बुझेथे. के भनेको? बुझिरहनु भएको थियो र के रहेछ त? एकजनाले मलाई एक्सप्लेन गर्नुस् त. रेजिना, क्यान यु एक्सप्लेन मी के रहेछ त यो? Regina, are you there? सर म खाइरहेको छु. खाजा खाने बेला तपाईको अहिले? घरमा चिया पाकेको छ? पनि ठीक छ. अनलाइन क्लासमा you have that त्यो privilege छ भन्न खोजेको मैले त. I'm just asking you के that is it lunch time हो तपाईको? अलि चिया खाने समय हो भन्न खोजेको मात्र. Genuinely ask गरेको हो के? त्यही मैले पनि होइन खान अलि ढिला खान्छ भनेर भनेको. ओके न अहिले अब रेजिनालाई यो क्वेशन पास गर्नुस्. रेजिना कसलाई पास गर्नुस्? रुबी ओके रुबी के रहेछ त यो के जवाब यो क्यान यु समराइज यो चाहिँ डिरेक्टली इभोल्युसन को यो चाहिँ लाई समराइज गर्न सक्नुहुन्छ? क्यान यु समराइज दिस स्लाइड? एकजनाले समराइज गरिदिनुस् त अनि हामी अगाडि बढ्छौं. सो यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि देयर आर सिक्वेन्स स्पेसेसहरु छ, राइट? 3 डाइमेन्सनल यो चाहिँ सिक्वेन्स स्पेस छ. सिक्वेन्स स्पेसमा चाहिँ दे क्यान बी मल्टिपल है त. तर एक्जाम्पल चाहिँ यो मेटाफोरमा चाहिँ थिंक लाइक अ यु आर अ ब्लाइन्ड पर्सन है त. ब्लाइन्ड पर्सनको रूपमा चाहिँ यु आर ट्राइङ टु नेभिगेट ल्यान्डस्केप, and the landscape ma chai you are trying, your objective is to find the local your objective is to find the maximum elevation of that area. The maximum elevation कसरी पत्ता लगाउनुहुन्छ त? So for that you need to travel, right? You need to go to every hill सबै हिल माथि चढ्नु पर्यो, right? सबै हिल माथि चढ्नु पर्यो, and then you have to record that. Now you have the equipments, altimeter छ, then you have to altimeter त्यहाँ गएपछि the altimeter reads something, okay, it reads something, right? यसले चाहिँ 55 read गर्यो, right? So this can be your, you can be satisfied with this answer, right? You can be satisfied with this mutant, right? Or if you are not satisfied, now you want to find, you are convinced that there are other regions, right? Other regions that are more elevated than this, right? So you त्यस्तै पनि हुन्छ भन्ने पनि छैन, यस्तो सिरियली प्रोग्रेसनमा गएको हुन्छ भन्ने पनि छैन, right? So it's a very difficult terrain, it's a very difficult terrain to navigate, है त. यो
फिटनेस ल्यान्डस्केपमा कहाँनिर चाहिँ फिटनेस हुन्छ भनेर यो चाहिँ म्यापिङ गर्नु इट्स अ भेरी डिफिकल्ट प्रब्लम, इट्स अ भेरी च्यालेन्जिङ प्रब्लम है त. So this experiment is analogous to climbing a hill on a fitness landscape where elevation represents the desired property है त. So even the natural selection ले कसरी operate गरिरहेको छ भनेर चाहिँ it's you can imagine के कसरी imagine गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि there's lots and lots of variation मा चाहिँ कुन जेनोटाइपले चाहिँ त्यो फिटनेस चाहिँ अलिकति म्याक्सिमाइज गर्छ, राइट. So it's a very natural selection it's very easy है त. It has lots and lots of time है त, millions and millions of years चाहिँ disposal मा छ. But lab मा काम गर्दाखेरि चाहिँ we don't have luxury, right. So limited time amount of time मा months मा or years मा we have to complete the wrap of the experiments है त with certain है त quote unquote positive results नै चाहिरहेको हुन्छ. That's why so directed evolution मा चाहिँ यो सिक्वेन्सहरु पत्ता लगाउनको फिटनेस ल्यान्डस्केपहरुमा चाहिँ पत्ता लगाउनको लागि you have to create lots and lots of variation. त्यो भेरिएसन मात्र भएर हुँदैन कि you have to have a high throughput screening technique है त. high throughput screening techniques चाहिँ हुनुपर्छ. So each round of selection samples mutants on all the sides of starting templates and selects the mutant with the highest elevation, thereby climbing the hill. This is repeated until the local summit is reached. So until the local summit is, so you can carry out, but like a blind person, you don't know whether the other highest summit exists or not. Do they exist or not? So the challenges are पनि हुन्छ है त. यहाँ चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ you can see यो बाटो गयो भने यो बाटो पुगिहाल्यो नि भन्ने छ. But evolution is a mimic of the natural evolution cycle in the laboratory setting. So evolution requires three things to happen: variation between replicators, that variation causes fitness, and that variation is heritable. So यो तीनटा कुराहरु हुनु पर्यो इभोल्युसन मा, राइट. भेरिएसन बिट्विन द रेप्लिकेटर्स, डीएनए मा भेरिएसन हुनु पर्यो. त्यो भेरिएसन को चाहिँ के छ, फिटनेस चाहिँ मा चेन्ज लिएर आउनु पर्यो. फिटनेस मा चेन्ज लिएर आउँदैन भने इट डजन्ट मिन है त. अब त्यो चाहिँ अब ननसेन्स त्यसले चाहिँ के त्यो भेरिएसनले चाहिँ फिटनेसमा चेन्ज लिएर आउँदैन भन्ने चाहिँ नेचुरल सिलेक्सन इट क्यानट एक्ट अन द्याट है त. एन्ड द भेरिएसन इज हेरिटेबल, एन्ड हेरिटेबल पनि हुनु पर्यो. सो द्याट आर द थ्री रिक्वायरमेन्ट्स फर इभोल्युसन. इन डी अब यो सिमिलर कुराहरू हुन्छ, तर यसलाई चाहिँ मोलिकुलर टेक्निक्सहरू, मोडर्न जेनेटिक इन्जिनियरिङ टेक्निक्सहरू युज गरेर यसलाई चाहिँ ह्यास्टन गरेको हुन्छ, फास्ट गरेको हुन्छ. A single gene is evolved by iterative round of mutagenesis, selection, screening and amplification. Same task भइरहेको छ, but at the faster time scale. Rounds of these steps are typically repeated using the best variant from the one round as the template for the next to achieve the stepwise improvement. So यो क्लाइम्ब गर्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ मिनिङ बुझ्न सक्नुपर्छ भन्दाखेरि, सो सुरुमा यो स्टिक यहाँ क्लाइम्ब गर्यो, यहाँ क्लाइम्ब गरेपछि नेक्स्ट राउन्डमा यहाँ क्लाइम्ब गर्यो, यहाँ क्लाइम्ब गरेपछि यहाँ क्लाइम्ब गर्यो, यहाँ क्लाइम्ब गर्यो, यहाँ क्लाइम्ब गर्यो, यहाँ क्लाइम्ब गर्यो र यहाँ सब्मिटमा पुगे जस्तो, राइट. यो स्टेप हो. अब कहिलेकाहीँ इट वर्क्स, समटाइम्स इट मे नेभर वर्क, राइट. समटाइम्स त्यसरी चाहिँ इट क्यान बी डन. The likelihood of success in the directed evolution experiment is directly related to the total library size. कतिवटा experiment you are carrying out. As the evaluating more mutant increases the chances of finding the one with the desirable properties. So धेरैवटा sequence छ भने के हुन्छ, what happens? एकदमै कुरा के हो भन्दाखेरि we have many sequence. अब एउटा sequence your out मा जान सक्छ, अर्को sequence your out मा जान सक्छ, अर्को sequence your out मा अर्को यो different routes मा जान सक्छ, so that you can come up with the final answer है त. फाइनल म्याक्सिमम मा जान सक्नुहुन्छ. सो जति धेरै दिस इज अल अपन यो स्ट्याटिस्टिकली डिपेन्डेन्ट कुरा हो है त. अब लकी हुनुहुन्छ भने चाहिँ फर्स्ट राउन्डमै पनि यु क्यान गेट द एन्सर. तर त्यो भन्दा पनि सबैभन्दा चाहिँ बेस्ट वे भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि
to increase the library size. जति धेरै library size भयो त्यति धेरै चाहिँ चान्सेसहरु हाई हुन्छ यो चाहिँ म्याक्सिमा पत्ता लगाउने सो general blueprint के हो भन्दाखेरि so genotype छ is a phenotype right starting protein enzyme encoded by the DNA optimized protein encoded by the optimized DNA so यसको चाहिँ हामी के गर्छौं diversity creation by random mutation and or replication so you say so like you say sorry you can study so there is this DNA right this your DNA छ right your DNA ले चाहिँ के बनाउँछ र enzyme बनाउँछ right starting protein बनाउँछ your DNA लाई चाहिँ what we can do is we can यसलाई चाहिँ optimize गराउनु पर्ने छ so अब यसमा चाहिँ हामी के गर्छौं we create lots and lots of mutants library mutant बनाउँछौं यसको enzyme बनाउँछौं the selection or screening based on superior function right so यही task मा चाहिँ हामी will remove the continue गरिरहन्छौं यही task लाई चाहिँ will continue this task until and unless we have this optimized protein right so सुरुमा कहाँबाट भयो we have the starting protein right यो starting protein छ for example this is the our amylase छ यो amylase को we have the sequence right यो starting DNA material भयो this is the sequence right यो sequence पछि हामी यहाँ आउँछौं यसको library of mutants बनाउँछौं library of mutants पछि यसको gene expression गरेर चाहिँ यो mutant enzymes हरु बनाउँछौं त्यो mutant enzyme लाई चाहिँ will select right based on certain screening techniques methods based on superior function कुनै एउटा property लाई चाहिँ improve गर्न खोजिरहेको छौं for example thermal stability right अनि we have this optimized enzyme र कति optimize भयो त optimized enzyme चाहिँ ठीक भएको छ भने अब यो चाहिँ ठीक भएको छ भने ठीक भएको छैन भने will try to optimize यो optimized protein को optimized DNA लाई हामी फेरि एक स्टेप क्यारी आउट गर्छौं फेरि एक स्टेप क्यारी आउट गर्छौं मड क्यारी आउट राइट सो जनरल स्किम के छ भन्दाखेरि टार्गेट जिन छ राइट टार्गेट जिन पछि random directed mutagenesis or gene shuffling गरेर we create this library of mutant gene protein expression गरेर we create this library of mutant enzymes selection गर्छौं high throughput screening methods हरुबाट र functionally improved enzymes हरु छ novel substrate specificity or improved catalytic activity goal is achieved भएन भने फेरि माथि जाने reiterative rounds हरुमा right multiple rounds 1 round 2 round 3 round 10 100 200 rounds मा चाहिँ हामी गएर we can come up with our goal के हो fitness landscape पत्ता लगाउने है त यो sequence change हुन्छ right the sequence is changing or the sequence space भनेको sequence changing छ right ATGC sequence change छ यो पनि changing छ right अनि we have this fitness landscape यहाँ हेर्दाखेरि 2D मा बनाएको छ एकदमै यो चाहिँ मल्टिपल डाइमेन्सनमा देखिन्छ है एकदम यसको चाहिँ क्रुड रिप्रेजेन्टेसन मात्र हो यो Molecular evolution cure identification of a suitable starting enzyme for the chosen task right we have to identify the enzyme so construct the DNA sequence library construction to cover well chosen subset of the sequence space right अब कहाँ sequence हरु ल्याउने हो सबै well chosen subset चाहिँ जेनेरेट गर्नु पर्यो of the sequence space को अनि त्यसपछि identification of the selection criteria that will lead to the enhanced or new functions and the methods of selection of the optimized enzyme variants right कुन प्रॉपर्टी चाहिँ हामीलाई चाहिँ enhance गर्नु परेको हो कुन मेथडहरु चाहिँ कुन क्राइटेरिया कुन प्यारामिटर्स कुन enhance गर्नु परेको we will identify those properties right de-diversification of the genes to create new DNA sequence libraries around the sequence from the first selection to cover the new subset of the sequence space your first round ma yati garyo this is things we have done in the first round your first round second round will do continue many rounds more many rounds this is an iterative process है त यो iterative process हो multiple rounds मा चाहिँ गरिरहेको just setup of selection criteria with stringency
and so on for many rounds as needed to reach the target level of enzyme performance. So imagine, okay, अब natural selection ले कस्तो organismsहरु चाहिँ result गरेको छ, right? We have elephants, right? Elephants को tusk हेर्नुस्, right? Elephant को त्यो nose हेर्नुस्, right? How did evolution come up with those structures, right? त्यस्तै किसिमको त्यही प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं, ल्याबमा पनि मिमिक गर्न सक्छौं. That is the basic idea of the directed evolution, right? This is how we complete today's lecture, right? आजको लेक्चर हामी यसरी complete गर्छौं. The next class we'll study about X-ray crystallography को बारेमा हामी पढ्छौं. Any questions? Do you have any queries? कसैलाई के सोध्नु छ? सुष्मा, सुस्मिता, Devaka, do you have any questions? होइन सर. मैले तपाईहरुलाई अस्ति नै फ्रान्सिस आर्नोल्डको युट्युबमा एक दुईवटा चाहिँ लेक्चर हेर्नु भनेर भनेको थियो, हेर्नुभयो? डिड यु? त्यो हेरेर आजको क्लास बसेको भए चाहिँ एकदमै ब्रिज हुन्थ्यो है त. त्यो हेर्नु भएको छैन भने प्लिज गो एन्ड है त एकदम त्यो फेरि हेर्नुस् है त. फ्रान्सिस आर्नोल्ड लेख्नुस् अनि डिरेक्टेड इभोल्युसन भनेर लेख्नुस् है त. हेर्नुभयो अनि अल्फा 4 it's okay. You can watch these videos, right, and you can learn more, right? So if you have any queries, right, the next class we can discuss about them, right? Next class So if you have any queries, you can stay, right? Else the class is over, right? Go khana khane time bhako cha bhanne, lunch गर्ने time bhako cha bhanne, you can leave, right?